बोलो राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्ण बोलो राधे 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 बोलो बोलो मम्मा राधे राधे করে দেখাও দেখাও না দেখাও না ও রাধে রাধে বলবে না, আমি বলে দিচ্ছি রাধে রাধে, ভালো করে বলো রাধে রাধে। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो आज के जो ब्लॉगटा होच्छे सेटा होच्छे हरि कीर्तन होबे एखाने आजके पूर्णिमा। तो पूर्णिमाते नारायणेर पुजो होबे, लक्ष्मी नारायण पुजो होबे। तो ओखानेई आमरा एकजनेर बाड़ीते एसेछि जेखाने पुजोटा होच्छे। तो এই যে মা ঘুরে বেড়াচ্ছে যেমনকি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন হরে কৃষ্ণের আশা করি আপনাদেরকে আমার এই ব্লগটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিও ভালো লাগলে তো ভিডিওকে লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। ফিলহাল के लिए बाय बाय।